آئین کی جو پوزیشن ہے آرٹیکل 130 اور اس کی کلاس 7 جو ہے اس کے مطابق گورنر کو آئینی طور پہ یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ چیف منسٹر کو کسی وقت بھی ووٹ آف کانفیڈنس کے لیے کہہ سکتا ہے، اور ساتھ ہی آئین میں یہ درج ہے کہ اگر چیف منسٹر جو ہے وہ ریفرین کرے، یعنی پہلو تہی کرے اور ووٹ آف کانفیڈنس نہ لے، یا ووٹ آف کانفیڈنس لینے میں فیل ہو جائے، تو اس کی پوزیشن جو ہے وہ ایز چیف منسٹر جو ہے وہ برقرار نہیں رہتی۔ اس لیے گورنر کے کل 4 بجے کے اجلاس، طلب کردہ اجلاس کے نہ ہونے یا اس میں ووٹ آف کانفیڈنس نہ لینے کی بنیاد پہ چودھری پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ آئینی طور پہ پنجاب کے چیف منسٹر نہیں ہیں۔ باقی جو ایک آرڈر جاری کرنا ہے گورنر نے، وہ ایک فارمیلٹی ہے، اور میرا خیال ہے کہ اسے جتنی بھی جلد جاری ہو جائے وہ مناسب ہوگا، اور میرا خیال ہے کہ وہ آج جاری ہونا چاہیے۔ فارمیلٹی میں کیوں ڈیلے ہوتا رہا؟ ساری رات جو ہے میڈیا لگا رہا۔ کچھ ایسی اطلاعات ہیں کہ پی ٹی آئی والے جو ہیں کارکن وہ ہنگامہ برپا کرنا چاہتے ہیں، تو صورتحال کو برقرار رکھنے کے لیے آپ نے وہ جو ہنگامہ برپا کرنا چاہتے ہیں، پہلے انہوں نے پچھلے 6-7 ماہ جو ہے یہ کوششیں اسلام آباد کی طرف کی ہیں، تو آج اگر وہ یہاں پہ کریں گے تو اس کا پورا بندوبست ہے۔ نوٹیفائی کرنے میں کیا جو ہے اتنا ویٹ کیوں کیا گیا؟ ساری رات جو ہے وہ اس ہیجان میں رہی۔ نہیں دیکھیں، اس پہ کل جو ہے وہ گزر گیا اور چودھری پرویز الہی نے ووٹ آف کانفیڈنس نہیں دیا۔ اب اس کے بعد دیکھیں نیو چیف منسٹر کا الیکشن ہونا ہے، اس کا اسکیجول بھی گورنر صاحب کو ساتھ ہی دینا پڑے گا جو آئینی ریکوائرمنٹ ہے، تو اس لیے اگر یہ ٹائم لیا ہے گورنر صاحب نے تو اس میں میں نہیں سمجھتا کہ کوئی مذائقہ ہے۔ نوٹیفکیشن والی فارمیلٹی کب تک پوری ہو جائے گی، اور یہ جو سیاسی بحران جو شروع ہو گیا ہے کہ نیا، یہ کب تک ختم ہو جائے گا؟ کوئی سیاسی بحران نہیں ہے۔ ایک آدمی جو خود اعلان کر رہا تھا کہ میری پارلیمانی پارٹی کے یا ہمارے 99% لوگ جو ہیں وہ اسمبلیاں توڑنے کے حق میں نہیں ہے، لیکن میں جو ہے وہ 1 مہینہ پہلے ہی اسمبلی سائن کر کے دے آیا ہوں، تو ایسی صورت میں گورنر کا یہ فرض ہے کہ ایسے چیف منسٹر سے وہ یہ کہے کہ آپ اگر اسمبلی توڑنا چاہتے ہیں تو آپ اس سے پہلے جو ہے وہ اعتماد دیکھیں، جیسے ہی گورنر کا اپنا آرڈر ایشو کرے گا اس پر نوٹیفیکیشن ہوگا، اس پر عمل درآمد ہوگا، اور یہ آئین کا تقاضا ہے۔ اگر آئینی تقاضے کو رجسٹ کیا جائے گا اور اس کے اوپر عمل درآمد کو روکا جائے گا تو پھر گورنر جو ہیں وہ فیڈرل گورنمنٹ کو لکھ سکتے ہیں، اور ان کے تحریر کرنے پہ فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ کیبنٹ کی منظوری سے ایڈوائز بھیج سکتی ہے پریزیڈنٹ کو، اور پریزیڈنٹ از باؤنڈ ٹو ایکٹ آن دی ایڈوائز آف دی پرائم منسٹر، اور گورنر رول لگ سکتا ہے، یا دوسری صورت میں جو ہے وہ پارلیمنٹ جو ہے وہ ریزولوشن کر سکتی ہے، تو پھر فورتھ ود جو ہے گورنر رول 2 ماہ کے لیے جو ہے وہ آ جائے گا، اور 2 ماہ کے بعد اگر اسے دوبارہ ریزولوشن کیا جاتا ہے تو پھر وہ 6 ماہ تک ایکسٹینڈ ہو سکتا ہے۔ رانا صاحب بتائیں کہ نام کون سے آپ نے کہا ہے کہ وزیر آرٹیکل 6 لگ سکتا ہے، وہ انہوں نے اب تک کے جو اقدامات کیے ہیں اس پہ آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ بالکل بے تکی اور آوارہ بات ہے۔ گورنر کے خلاف گورنر کو آئین جب ایک اختیار دیتا ہے اور گورنر اس کے مطابق جب ایکٹ کرتا ہے تو پھر آرٹیکل 6 کا یا کسی قانون یا آئین کے وائلیشن کا سوال ہی پیدا نہیں کل پنجاب اسمبلی کا اجلاس ہو رہا ہے، یہ بتائیں کہ نام کون کون سے آ رہے ہیں نئے وزیر اعلیٰ پنجاب کے لیے؟ نام کون کون سے ہیں؟ نہیں، ابھی اس بارے میں پی ایم ایل این نے جو ہے وہ کوئی غور نہیں کیا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ حمزہ شہباز صاحب ہمارے پارلیمانی لیڈر بھی ہیں، اور وہ
जो है वो कायदे इस पे इख्तलाफ भी हैं। उन्होंने पार्लियामानी पार्टी को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज किया है, रखा है। तो मेरा ख्याल है कि हमारे उम्मीदवार वही होंगे या इस बारे में लीडरशिप जो भी फैसला करेगी। राणा साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो खत लिखा गया है सदर को, उसकी आईनी और कानूनी हैसियत क्या है? अब क्या समझते हैं कि वो क्या गवर्नर को जो है वो उसकी कोई हैसियत नहीं है। जो प्रेसिडेंट है ही हैज़ टू एक्ट ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। प्रेसिडेंट जो है वो अपने जो है ना वो माथे पे बैठी मक्खी नहीं उड़ा सकता जब तक कि उसको प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस ना हो। गवर्नर को हटाना तो बहुत दूर की बात है। वज़ीर आला का इंतखाब कब तक मुतवक्किल है? जो सियासी देखिए ये स्केड्यूल जो है वो गवर्नर साहब को साथ ही देना होगा और मेरा ख्याल है कि शायद इसी में जो है वो टाइम जो है आज ये राणा साहब टाइम कल का पंजाब असेंबली का इजलास, उसकी क्या कानूनी हैसियत है उसको आप देखते हैं? आज सीएम ने कैबिनेट का इजलास भी बुला लिया है। कैबिनेट के इजलास की तो खैर कोई हैसियत नहीं होगी क्योंकि वो एतमाद का वोट लेने में नाकाम रहे हैं। बाकी असम्बली तो बरकरार है, असम्बली का इजलास तो हो सकता है, लेकिन लीगली और रूल्स के मुताबिक असम्बली का इजलास जो है अब जब भी होगा वो सबसे पहला बिजनेस जो है वो चीफ मिनिस्टर का इंतखाब राणा साहब आज असम्बलियाँ तोड़ो, कल इलेक्शन कराते हैं। उन्होंने ऐलान किया असम्बलियाँ तोड़ने का, आप असम्बलियाँ बचाने में लग गए हैं। नहीं तो वो असम्बलियाँ तोड़ने का कब उन्होंने ऐलान किया? 23 तारीख तो दी गई उन्होंने। ना तो 23 नहीं तो तारीखें देने की क्या जरूरत है? अगर उन्होंने तोड़नी थी, नहीं सुन ले ना, अगर उन्होंने तोड़नी थी तो वो 17 तारीख को जब वो बैठे थे, दोनों चीफ मिनिस्टर बैठे थे, तो उन चीफ मिनिस्टर से साइन करवाते और भेज देते। अब बात ये है कि जब वो बार बार जो है वो एक ज़िद पे, अना पे मबनी जो है वो ऐलान करें कि मैं सिर्फ अपनी अना के लिए, अपनी ज़िद के लिए असम्बलियाँ तोड़ना चाहता हूँ, तो फिर जो हमारी पोजीशन है, कल को हमारे ऊपर भी ये सवाल उठ सकता है कि जब एक आदमी जो है वो गैर आइनी, गैर कानूनी इक़दाम, गैर जमहूरी इक़दाम जो है वो उठाने के लिए बार बार ऐलान कर रहा था, तो आपने उस बारे में फिर आपने क्यों नहीं रोका? आपने उसके ऊपर एक्ट क्यों नहीं किया? तो मामला ये है कि अगर ये तोड़ नहीं चाहता तो 17 तारीख को जो है वो तोड़ सकता था। 26 नवंबर अगर चीफ मिनिस्टर कल अगर असेंबली डिसॉल्व करने के लिए कल चीफ मिनिस्टर परवेज इलाही अगर भेजती हैं असेंबली तो उसकी क्या हैसियत होगी? रद्दी की टोकरी होगी या उसको एंटरटेन करें? नहीं, जो चौधरी परवेज इलाही हैं वो अब गवर्नर अगर उन्हें कहे भी या गवर्नर उन्हें ये कहे कि वो डे टू डे मामलात को देखें, तो इस वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने में नाकामी के बाद चौधरी परवेज इलाही अब एडवाइस असेंबली तोड़ने के लिए नहीं दे सकते। ये रूल्स और कानून उनको अलाउ ही नहीं करता। पीडीएम से मुशावरत मुकम्मल होगी इस सिलसिले में? जी, इस सिलसिले में जो है वो कंसेंसस है कि अगर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जो है चौधरी परवेज इलाही साहब नहीं लेते तो जो आईनी तकाजा है उसके मुताबिक देखिए मैंने आईनी पोजीशन जो है वो आपको बताई है और मेरी तवक्को है कि ये आज होना चाहिए। बाकी मेरी ये पोजीशन नहीं है कि मैं गवर्नर को डायरेक्शन दूँ। सर क्या वज़ीर आला जो हैं वो इजलास से पहले टीम नोटिफाई कर दिया जाएगा? होना चाहिए। राणा साहब आखिरी सवाल क्या बताएं, इमरान खान साहब के खिलाफ बहुत केसेस बन रहे हैं, इत्तलात भी है, आइंदे आने वाले दिनों में क्या सिचुएशन बनती दिखाई दे रही है? क्या कहेंगे? कोई इलेक्शन से फरार नहीं है। हमने बिल्कुल इलेक्शन की तैयारी जो है वो शुरू कर रखी है और मियां नवाज शरीफ साहब की वापसी का भी जो है वो हमने उनके इस्तकबाल की भी तैयारी शुरू कर रखी है। अब ये तो फिर मामला ये है कि ये हम तो समझे थे कि 17 को ये तोड़ देगा, लेकिन 17 को फिर उसने आगे डेट दे दी, तो ये उस वजह से जो है वो मामला फिर इस तरफ जो है वो बड़ा है। वीडियो भी आ रही है, आपने एक वीडियो का जिक्र किया था, वो वीडियो असली है या नकली है? ये सारी असली हैं और ये पीटीआई वाले भी जब आपस में बैठते हैं तो ये हंसी मजाक में ये बात तस्लीम करते हैं कि ये सारी असली हैं, तो वो असली हैं। अगर ये चाहें
तो उनका फोरेंसिक जो है वो करवा देते आपको कैसे हैं, यकीन है? ऑडियो का भी और जो वीडियो है वो भी। आपको यकीन जो कैसे ऑडियो है? में वो कह रहा है वीडियो में वो कर रहा है। इमरान साहब ये बताइए, नवाज शरीफ साहब कब पाकिस्तान आ रहे हैं? क्योंकि मुस्लिम लीग नून की जो पोजीशन है पंजाब समेत पूरे पाकिस्तान में, वो इस हद तक पॉपुलैरिटी की पोजीशन नहीं है। तो क्या नवाज शरीफ साहब का आने का कोई प्लान है या सिर्फ जो नून लीगी रहनुमा तारीखें ही देते रहते हैं? जी, ये तारीखें देने वाला मामला जो है, ये मैं तो इसको मुनासिब नहीं समझता। वो हमारे कायद हैं, हमारे लीडर हैं, जब भी उन्होंने आना हुआ तारीख वो खुद देंगे कि मैं फ़लाँ तारीख को जो है वो आ रहा हूँ। और पार्टी की जो रिक्वेस्ट है कि वो इलेक्शन से पहले तशरीफ़ लाएँ, उसको उन्होंने जो है वो एक्सेप्ट किया हुआ है। इलेक्शन कब होंगे? और इलेक्शन जो है, अगर तो ये सूबाई असम्बलियाँ टूट जाती तो फिर तो 90 दिन में होते। अब हो सकता है कि ये अगर असम्बलियाँ नहीं टूटती तो फिर इलेक्शन जो है वो जनरल राणा साहब कोई एक्सपेक्टेड टाइम अक्टूबर में हो, तो उससे पहले भी नवाज शरीफ साहब कोई एक्सपेक्टेड टाइम देंगे डी-नोटिफाई जो करने, कोई एक्सपेक्टेड टाइम? जी, मैं एक्सपेक्टेड टाइम 4 बजे का था। मेरी राय में तो जो है वो आज होना चाहिए, लेकिन मैं गवर्नर साहब को डायरेक्शन नहीं दे सकता। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब, तो इसलिए वो पीडीएम के उम्मीदवार कैसे हो सियासी सकते? बहरान बढ़ता जा रहा है, हालात खराब होते नहीं, चले ये जा रहे कोई सियासी बहरान नहीं है। हैं। इंशाल्लाह ताला जैसे ही जो है ये नोटिफिकेशन होता है तो उसके बाद न्यू चीफ मिनिस्टर जो है वो इलेक्ट सुना होंगे। आइंदा आने वाले दिन इमरान खान के लिए सख्त हो रहे हैं, इसमें कितनी सदाकत है? क्या बहरहाल वफाक की तैयारी कर रही हैं? उनके जो अमाल हैं और जिस तरह से वो एक्सपोज हो रहे हैं, तो उसमें तो ये कहा जा सकता है, समझा जा सकता है कि उनके लिए कोई अच्छा वक्त आने वाला गिरफ्तारी के इम्कानात? नहीं। ये सारे इम्कानात जो हैं वो मौजूद हैं। दोबारा किसे शुरू हो गई? पता नहीं यार। आज देखिए